ye naka laydu nu dafa ufi bi ahdikum ne ala fana bina aw ka laydu dafa nga laydu min ta aw ye allazi ahatu ilaykum bisawabi alayhi bidukhul janna nga laydu muta ye kunna asira ka limalani nuwe mina awju nga nema ka sokono mi yal jine ويا فرحبون خافوني بترك الوفاء أبصرني عليه أني كتغا ليدو بروتو أكنا ليدو بروتو أبصرني عليه كنا ليدو بروتو نعم وعاملوا بما أنزلت وكفى على كفو هو آمنوا أبل من يعني فين من يا الله سبحانه وتعالى يجي نعم مصدقا لما معكم يعني من القرآن كنا مصدقا فمن بتشين تجايا لما معكم فمن بعوف سادي أبي كيدين فمن على يجي نعم فمن منا فمن تشين تجايا فمن بعبول ويجمع من التوراة بموافقة له في التوحيد والنبوة. يعني التوراة لنا نعم على أنك كما كان موفقنا على كرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان موفقنا نعم donc ko qur'ana nana ko lugu chien tiga donc ko amino bima azat donc abelli manane qur'ana ni nam abala ka fo ahlul kitab mi yahudan nasarawdi abala ko abelli manane qur'ana yi qur'ana nana ka fen chien tiga fen mimba obulu qur'ana ma ko tawrata qur'ana ma ko bible galunde qur'ana ma ko la tura yin galunde mais olugu le yin galundo akono way chien to ikata galunta wero qur'ana ko ne ka corriger hal no banal shine donc ala baraka fa umaya ko wa aminu ma azata be kiedine fen mini ya jigimi qur'ana yi musaddika fen min bina fen chien tiga ya imam akon fen mi be aw yere fen mi tawrata de ولا تكونوا أول كافر به ما أكنا نكمل فلان مؤمن بنا ككافر يني قرآني أبان قرآن لا ككافر ولي أكنا نكوي يا أهل الكتاب ألو كتاب مغو نعم ولا تشتروا بآياتي أي أكنا نكا قرآن أيو والما نكا على كما كم تستبدلوا أكنا أوتك سانزك ويلما ne diɲɛ fɛn fitini c'est-à-dire a kana utaka feere nga qur'ana aya walman ka ala ka kuma ka mi tawrata ni jilaye akana o feere de yani allati fi kitabikum minan na'ti muhammad c'est-à-dire diɲɛ fɛn fitini kama muhammadu ka kuma ka mumbala aduna ko bɛɛ bɔ ala kelen aw yɛrɛ ba mena ala yɛrɛ ka sibagaya kɔfɛ preto mun tubila mi pasteur tricon michel mi dalo passer rek ka kitabu kononto ule bola ka do afola mi bible kitabu kononto ça dit 9 livres ou ko poka ka dogo parce que les chrétiens be ko yi ati songa ka chrétien bi mi fulani ça dit am be galu chrétien be selijita ka seli ina fo an mesili la nyamina nabila isa ka nyanamaya be kono ama 16 ka seli amadu ndumbu ko ka donke ka ko seli le do isa mo ke chrétien yere fe ni lesala chrétien ga lu kono walma chrétien ga lu dala o ka sariya kono mi tawrata yi walma o ka lingilu amma ulata ko lu gere bu bulu taka sama ka taka fili ubeta mun kala jobatu la mu kafuru de ubeta wolugo sara ubina lenta kata fili parce que les chrétiens magala les shurga forcé de jabu ya okasariya kono ibita jinaba jiku ne otati jinaba la tu mais islama on yim ummatul muhammad sallallahu alaihi wasallam on yera aka harame ko ngana dumu mais na salanga ludala mbisi kasima kata fili wa ala tala ka noya di muhammadu ka manti uma ko ne ebe tagamala tu kono de walma yoro dole do e tununa e ka minji nana ka ba e ka domini nana ka ba e rati taga yoro do ko ngo be yini ki ta chi e tala sogo do soro sogo le domini wa le sogo de do ala ka ko fa kulu ala ka ko ibe le sogo ndum e mi muhammadu ka manti tete de e mi mo ko bi le sogon dum wa e bi do be bo ka bla ka saki kono ka garder me yoro minita la ka ko ne koni insela yoro mina nkisila ne koni ya tunu ni bana nga lo me yoro mina donc si ça ko o wate ne ka do idala sara fuiti jahanama o islam o tadi
mais chrétien ala ka foko oluge hal na sala o ka dala o timaga la de o beta kafir le saraba sama katara fili mais o ba kala di ay Noël ne janvier no to bo wala ka faga ka dum donc ola ala ba fauma ko akana ni kuma kan nugo tugo akana dia fel pitini ni kama c'est-à-dire wari le kama ala tunga ni ala ka doni tun kona nugo bema o ko sa ba ala ka fauma yana donga se akana fen fitini ta mi na folo ye ka ne ka tana ma fen bo aka kitabulo we ya bebo ni ay ko bible bi je ka kala o ba fa munya doma o ka chien le to mais mu yere ka be chien fa mu ka bible kala kata sege o be bala ka tubi ka bwana kone kalate ne sigila ka mirika yi kuma ka mu fola mais pourquoi nous on pratique pas kon bo rola ide silama ba kala chrétien muso sadi akunzigi manga yeke na comme silama muso ba yere sutra halo ka film nu ne ba flela walma film de mu ba wele koko ma chère ma sœur nu o ka bi ma chogoni silama muso be abiete u wana be sutra tati ne o ka lada juli o tido o ka kana isu kono mi o ka misiri o ka église a tido akono me bitele no bite hal ne lada juli ni hal na ayere kela comme ji ibido na yo ka église kono mais o bete o be multiple do kata sigi o ka karamo nyam mi est prêt tout de voilà o bala ka ko Jésus a dit comme ça ni be haramu de amma fo ka bible kono wa we don ta ka faraka imay ni ka chrétien o ka dina fle am bam sulu ka wala kacha kono ni tala église télévision na walma ni tala église bona kewe kelengere muso de fani ba kono o bu kewe yera karaba ko be ame wula me tayi parce que mon ko so damu dia damu bala bato tede o beta dongeri don fana ka digo ne o tla dona o be yo nyini worol imay ko kadi muso min ki de ibi o fana negene yo da abita yo nyini kerefe donc avec c'est quoi non kuno ya que c'était la prière c'était bien passé avait bien passé que parce que ça OK là ko imay donc o lukasa ala mani fawma donc imay hal shini ala nanane doni bagawye doni wani wo bala ka chrétien hal prêtre ne magid ka wele de bala bana parce que nana abina wuline malé walma be tubi ka islam c'est un point très ala mani shifo bible kono o lugo ere ka ke balsarot la an fusukum lugo ere ka ke ka dani wi kana fana wi la fili ba o betaka nay wa hal shini sitana bu ko o bala ko be mo wasili o be secret le do sino apenga do wili ballo do zezita ala ere ka foko nelo kunka asedama wa ubrehu lakma wal abrasa bi iznillah zizi ere ka foko na kono mais olu tani o beta jujo la bolo negeo ana fla o be silike ka koko nga foko ni tite yelike aka nya bola mais ni be secret do yere be fientote do yere be nambara tote abise kana ka chile ka sankilinke nambara to yala o yere baya bi munu ka soro sensi ne san yele ma walma san fla yele mani ko fe laydu min talaini ibina e pasteur bena bela ko bena tasini S'il a commencé à prier sur lui, abe wulkajo ko akwa ka wulu o lugo yere le bebanga secret nous yere fo ala sika jam fade o lugo chrétien on est ba fol tout ça là on dit c'est un secret Abdul Majid Tala Burkina il a dit tous les pasteurs de Burkina mo min pese kana jo ale ka